guys, back my channel. And now I go to school and I have an attack. Look, I have Hindi pa ako bulag. May mata pa ako na. a next dinner. I know my last video in Yoyo and let's try my Yoyo. Okay, try. Tignan mo nga sa ano. Extra. Marumi na. Tignan mo nga sa bandiyaw pa. Let's go. Pagyan na, pagyan mo na yan. English. Pagyan mo na, pagyan ito yung pitator. Tulog ka na doon, Arwin. Para dito. Saka pa. Hello guys. Let's go. This is my tree Yoyo. Tamo, nagbablog ka pa? May sakit ka na? Kagi ka. Uy. Okay, baka makita dito pa ni teacher ang gagi ka. Yoyo? Pag-vlog mo. YouTube lang. Balik kita sa eskwelahan eh. Naka. You say you ugly. Man, so easy, diba? It's long rope. Pabalik ka sa eskwelahan. Million looks. Pero manantin ako. CCTV din. Bye-bye, guys. Hey, just wait, guys.